application ya under certificate of agency ruling ino ya juu ya mbeungamwa atuwa number 1 ya kelini baina meyiba ya Portland Germany eito mbiki mukamba enda imumwe etele tambe ikalandi nake tishauriane nundu kitheka ki edo kikuwa kikauwa na edo kikauwa kile ute wa mebuniki basi jenga naindi yumwe ate yambe kwindi hivyo nde kwija tamula ingi kwi una ingi kwi imediambite kwi aume na moyo bindu yeme amba kwi kwa uti udha ayu na nundu ni mwambie hivi nakita unenga ni mawaida dinazi akatenda naye thukuma na menda ngimuke mambo ni manengi eba ina ne Ruto tina shinda serikali ona mwamu batakura hii akamba hii nditi bojui na kamba mane wa mawia hii ona mtu wa wenyu atuwa CS yuna ninyo muna mtu ize bata ngaba no mwenda akwake munga mukuje na ibinisa wetu tediata imwete lo Muthama kamuyambu tedie no nubungu mtu ekala no ikoma no ibwike bula ya kondolo no ibwika mtu eki wethie ndu ibwande nikenda mumanye bila kia tumia yuti megwa mose ona kuili undo kwa ili mezi meni angana ni yoteni